غادي ندير معكم ان سيرو في ميزون كونتر لا تو لا فيفر ان روميد ناتورال اللي تنديرو انا بوغ ابيزي لا تو نيطويي لي بومون تنقي الريه ديالك وتبوستي لومينيتي تقوي هاد المناعه. لي زانغريديون با بلو فاسيل ان اونيون روج اون رونديل un citron en rondelle, un morceau de gingembre en rondelle et frais, un morceau de curcuma en rondelle frais, les graines de poivre noir, du miel, de thym. Pour cette préparation, vous pouvez vous en passer. Pour la préparation, vous alternez les ingrédients. Vous couvrez du miel et vous tassez chaque 10 minutes jusqu'à obtention du sirop. Si vous voulez comme sirop saïl, quelques heures وتعطيوها لوليداتكم à partir d'un an mais jamais avant à cause du miel. تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه من سيمانه حتى ل 10 ايام ولكن في الثلاجه. تهلا.